सुभद्रा योजना को नहीं तेजिला राजनीति मुहांमुही हेले शासक और विरोधी दल। निज एक्स हैंडल सुभद्रा एसओपी को नहीं समालोचना करथिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक, जहां को नहीं कड़ा जवाब रखिछंती उपमुख्यमंत्री। पुरी आयोजित होइथिबा बीजेपी बैठक में विरोधी समालोचना को काउंटर करी उपमुख्यमंत्री प्रभादी परिडा पूर्व सरकार कालिया योजना प्रसंग उठाइछंती। एने उपमुख्यमंत्री कहिछंती कालिया योजना रे 10,000 टंका देबे कहिथिले, हेले 4,000 देइछंती आ 6,000 देखा नाही। मिछ कहिथिबा लोकंकु सब कथारे मिछ ही देखा जाए। जेहेतु पूर्वरु से माने ओडिसार लोकंकु भकुआ बनाइछंती, सेमानकु लागुछि आमे टंका देई पारिबुनी, किंतु सुभद्रा योजना सत एथिपई 1 कोटी 8 लाख तालिकाभुक्त करा जाइछि। ଏହା ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀମାନେ 15,000 ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେବାକୁ ହେବ ଓ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏସପିକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।